बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, ईद कुर्बान की आमद है, यानी हो सकता है 29 या 30 तारीख को इंशाल्लाह ताला जिलहज का चांद हो जाए और उसके बाद ना सिर्फ ये कि आज़मीन हज के लिए एक बड़ी सादत का मौका होता है, बल्कि साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा यकीनन तैयारी करती है उस अजीम कुर्बानी की, और यकीनन अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जाते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जिनको हल करना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि इस 2-3 साल से मानसून के सीजन में ईद कुर्बान आती है, तो उसके लिए तैयारियां करना कोविड के दौरान हमारे सामने बिल्कुल अलग किस्म के चैलेंजेस थे। इस वक्त भी मईशत की सूरत हाल को देखते हुए कई लोगों की दस्तरस से पहुंच से कुर्बानी का जानवर बाहर होगा, उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, और इसीलिए जल्द अज जल्द लोगों ने कुर्बानी का जानवर लिया है कि बेशक उसकी देखभाल में और उसकी खिदमत में तो हमें वक्त मिलेगा ही, लेकिन शायद मवेशी मंडी के हर रोज कीमतें ऊपर ही जाती जाएंगी। इससे रिलेटेड कुछ वायरस की इतलात भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले बड़े जानवर में यानी जो भैंसें वगैरह हैं, जो गाय वगैरह हैं, उसके अंदर लंपी वायरस की कुछ इतलात मौसूल हुई थी, जिसकी वजह से कुछ अरसे तक लोगों ने बीफ से भी इज्तनाब किया। इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या मवेशी मंडियों में कोई वबा, कोई इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है? आइए इस बारे में मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, जो कि डायरेक्टर हैं लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त सूरत हाल बताइएगा कि क्या ये जो लंपी वायरस से रिलेटेड जो इतलात हैं, अफवाहें हैं, आपने मुआयना किया होगा डेयरी फार्म्स का, मवेशी मंडियों का, क्या इसके लिए प्रिकॉशंस लिए गए हैं और किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है कि कुर्बानी के जानवर में ये वायरस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं आप जो इब्तिदाइया में बयान फरमा रही थी, मैं उस हवाले से वाज़ेह कर दूं कि ये लंपी स्किन डिजीज का कोई भी क्लिनिकल केस हमने बफलो के अंदर यानी भैंस के अंदर नहीं देखा है। सही। लंपी स्किन डिजीज सिर्फ कैटल के अंदर यानी गाय और बैल में नजर आ रही है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल है, चूंकि हमने कबल अज वक्त एक हंगामी मनसूबा बना लिया था, जिसके तहत हमने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। उन इक़दामात के नतीजे में आज हम देखते हैं कि सुबह पंजाब में सिर्फ 0.07% जानवर मुतासिर हैं और उनकी तादाद जो है तकरीबन कल तक 10,250 थी। तो ये कोई तादाद जो है वो ज्यादा नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि इनमें से जो जानवर रिकवर हो रहे हैं वो तकरीबन 8,000 जानवर रिकवर हो गए हैं, जो तकरीबन 77% बनता है। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। अमवात की भाई मैं यहाँ जिक्र करता चलूं कि अमवात बहुत कम हुई हैं, 48 एनिमल्स हलाक हुए हैं, और ये तकरीबन ओवरऑल जो अफेक्टेड एनिमल हैं उसका 0.47% बनता है। तो अगर बैनुल अक़वामी फिगर को अगर आप देखें तो वहां पे तकरीबन 1 to 2% कहा गया है। तो उस हवाले से ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल है। पहली बात तो मैं ये वजाहत बिल्कुल सही। दूसरी बात जी एक सवाल भी मैं करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने जैसे रिकवरी रेट का बताया कि 77% जिन जानवरों में ये वबा पाई भी गई वो रिकवर कर गए हैं। मुझे ये बताइए कि लोगों में ये अभाव मौजूद है कि क्या इस जानवर की जो कि रिकवर कर जाए अगर लंपी वायरस से, क्या उसकी कुर्बानी जायज है? क्या उसके गोश्त में, उसकी सेहत में कोई ऐसा नुक्ता तो नहीं है कि लोगों को उससे परहेज करना चाहिए? कतन ऐसी बात नहीं है जी। इवन अफेक्टेड एनिमल जो है उसका भी मिल्क, गोश्त वो यूज किया जा सकता है। ये कई दफा हम इसकी वजाहत कर चुके हैं कि ये वायरस जो है ये ह्यूमन का जो पॉक्स वायरस है उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसलिए ये कतन ह्यूमन के लिए ये नुकसानदेह नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जानवर मुतासर होते हैं वो तकरीबन 14-15 दिनों के बाद वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं, बल्कि बाद जानवर 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी रिकवर हो जाते हैं। इसका आपको पता है जो कि वायरल बीमारी है, इसका कोई ऐसा इलाज मुआवजा तो है नहीं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यानी चूंकि जानवर को जिस वक्त हाई फीवर हो गया है तो उसके बुखार को कम करने की अद्वियात दी जाए या एंटी एलर्जिक अद्वियात दी जाए। सिर्फ इसका इलाज वाहिद एक है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर में एक इदारा है जो ये वैक्सीन बना रहा है। इस वक्त तकरीबन 1.8 मिलियन डोजेज हम वैक्सीन की तैयार कर चुके हैं और पूरी हद तक
ہم کوشاں ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ کنٹرول ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا سر, سب سے بڑی مانگ یا کھپت یہ اسی سیزن میں ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ عید قربان سے پہلے ان جانوروں کو قربانی کے غرض سے خریدا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اس ٹریڈ کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ ہر شخص اور جتنے یہ ڈیری فارمرز ہیں, کیٹل فارمرز ہیں, یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ معیشت کا, مہنگائی کا بہت دباؤ ہے. تو اس وقت آپ کے سامنے کیا صورتحال ہے؟ میدانی علاقوں سے جو جانور ہیں جو پنجاب وغیرہ سے, وہ کس طرف کو رخ کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ان کی کھپت, کیا ان کی سیل صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے؟ دوسری طرف جو ریگستانی علاقے ہیں جس طرح کے چولستان کی اگر بات کی جائے, انٹیریئر سندھ کی بات کی جائے, یہاں کے مویشی کیا بڑے شہروں میں بیچے جا رہے ہیں؟ کچھ ہمیں اس ٹریڈ کے بارے میں اس وقت بتائیے گا. دیکھیں جی, عید قربان کے حوالے سے ہم بھی فورسی کر رہے تھے کیونکہ ان دنوں میں جانوروں کی موومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. صحیح. اور خصوصی طور پہ جنوبی پنجاب سے سینٹرل پنجاب کی طرف اور جنوبی پنجاب سے سندھ کی طرف اینیمل ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. جی. تو محکمہ لائف اسٹاک پنجاب نے اس سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے ہیں. اس میں سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے 1.2 ملین ڈوزز مختص کر دی ہیں جو سیکریفیشل اینیملز ہیں ان کی ویکسینیشن کے لیے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ 2 سال سے بڑی عمر کے جو گائے اور بیل جو قربانی کے لیے جن کو مختص کیا گیا ہے انہیں محکمہ سے ویکسینیٹ کروا لیا جائے. بلکہ اس سلسلے میں محکمہ ایک خصوصی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی جاری کر رہا ہے جسے کسی بھی ویٹرنری ڈسپینسری, ویٹرنری ہاسپٹل یا ڈپٹی ڈائریکٹر یا ہمارا ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 18 انٹر پروونشل چیک پوسٹ قائم کی ہوئی ہیں جہاں سے جو بھی جانور داخل ہوتا ہے ہم اس کی پراپر سکریننگ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں آپ زیادہ تر موومنٹ گائے اور بکروں کی ہی دیکھ رہے ہیں یا یعنی اگر دوسرے قربانی کے جانوروں کو دیکھا جائے, دمبے اور اونٹ وغیرہ, ان میں کیا صورتحال ہے؟ ان کی صحت, ان کی افزائش, کوالٹی کنٹرولز کے لیے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم, یہ جو بھیڑ ہے, بکری ہے, یعنی شیپ اینڈ گوٹ یا اونٹ ہے, ان کی تو ان کو یہ لمبی سکن ڈیزیز متاثر نہیں کرتی. صرف صورتحال یہ ہے کہ ایک جسے ہم ویکٹر کہتے ہیں, جو چچڑیاں ہیں, بائٹنگ فلائز ہیں یا مچھر ہیں, ان کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے. تو محکمہ اس سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے ہوئے ہیں. جتنی انٹر پروونشل ہماری چیک پوسٹ ہیں یا 10-15 روز قبل عید کے ہماری انٹر سٹی چیک پوسٹ بھی قائم کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں. یہاں پہ بھی جتنے اینیمل جو ہے وہ موو کر رہے ہوں گے انہیں ہم پراپر طریقے سے ان ویکٹر کے خلاف سپرے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑا اہم یہ موضوع تھا, اور خاص طور پہ اگر آپ بھی گھر پہ جب جانور لے کے آئیں اس کی پراپر اس کی لک آفٹر بھی کریں, اور خاص طور پہ اس سیزن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کی بھی پاسبلٹی ہے, سردی گرمی ہر طرح کے موسمی اثرات سے ان جانوروں کو بچائیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ایتھکس کہاں پہ ہیں. اکثر بیچنے والے جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جانور بیمار ہے پھر بھی اس کی اچھی قیمت ملنے پر یہ بات چھپا کر اس کو بیچ دیتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے مومنٹ آف ریفلیکشن. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.